आज फैसला हो ही जाए पंडित जी। अब मेहमान के सामने भी तुम्हारी जुबान खुलने लगी है। मैं भैंस हूँ, भैंस पर गुजारा कर रहे हो तुम। हरे राम हरे राम। अरे क्या बक रही है? कौन भैंस? कैसी भैंस? अरे प्रभु भैया, गड़बड़ हो गई। समझाओ इन देवी जी को कि हम क्या कह रहे थे। अरे देवरानी, हम तो ये कह रहे थे कि हम नाश्ता वाश्ता नहीं करते, बल्कि वेद जी ने पेट की बीमारी ठीक करने के लिए इनको बंद कर दिया है और दूध, भैंस के दूध पर गुजारा कर रहे हैं। पंडित जी, किसी और को चतराओ। तुम्हारे मुंह से कई बार ये बात सुन चुकी हूँ। पंडिताइत ने गुर्रा कर कहा। अरे प्रभु, अब पूरियां मुंह में ठूसे जा रहे हो, बोलोगे नहीं कुछ? जरा बताओ तुम इन पंडिताइन को कि हम किसकी बात कर रहे थे, इनकी या भैंस की? जी हाँ जी हाँ, मैंने जल्दी से कहा। जी हाँ? अरे भाई, मैं इन पूरियों में से एक भी पूरी नहीं छोड़ूंगा। मेरी जान तो छोड़ाओ पहले पंडिताइन जी से। भगवान की सौगंध, मैं तुम्हें भैंस नहीं कह रहा था, बल्कि जिक्र हो रहा था नाश्ते का। मैंने कहा भाई, भाग में बस भैंस का दूध लिखा है, उस पर गुजारा कर रहे हैं। हरे राम, तू तो हवाओं से लड़ती है। पंडित जी, जुबान संभाल कर बात किया करो अपनी। मैं भी किसी ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ। तुमसे अच्छे हैं मेरे पिता, क्या समझते हो तुम? खरे पंडित की बेटी है और क्या, काशीराम ने जल्दी से कहा और मुझे हंसी आने लगी। पंडिताइन बकती झकती अंदर चली गई और पंडित जी सीने पर फूंके मार रहे थे। फिर उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, प्रभु जी, तुम भी बस अपने गुण के पक्के हो। नाश्ता किए जा रहे हो, मेरी कोई मदद नहीं की तुमने। अब 3 दिन उसका मुंह फूला रहेगा। वैसे चलो अच्छा है, तुमसे ज़रा इत्मीनान से बातें हो जाएंगी। पंडित जी काफ़ी दिलचस्प आदमी थे, मेरा भी जी लगने लगा। पंडिताइन ने बस आकर बर्तन उठाए थे और पंडित जी का चेहरा देखते रहे। देर के बाद पंडित जी ने कहा, तो फिर प्रभु भैया आओ हमारे साथ। घर के पिछवाड़े हमने अपनी दुकान खोली हुई है, आ जाओ, बैठकर तुम्हारे साथ बातें करेंगे। घर का ये पिछवाड़ा एक चौड़ी गली था और यहाँ पंडित जी ने वाकई अपने बैठने के लिए एक बड़े से कमरे की जगह बना रखी थी। एक छोटा सा डेस्क रखा हुआ था, वहाँ पर चादर बिछी हुई थी, दरी चांदनी थी। पंडित जी टेबल के पीछे बैठ गए और मैं इनसे ज़रा फासले पर। फिर मैंने उनसे पूछा, आप क्या करते हैं पंडित जी? बड़े महान हैं हम। भगवान जिस काम से 2 रोटी दे देता है वो कर लेते हैं। ज्योतिष विद्या भी आती है, हालांकि सितारों से हमारी कभी नहीं बनी। हमें देखकर हमेशा उल्टे सीधे हो जाते हैं। मजाल है जो कभी सही बात बता दें, मगर एक बात है, उनका उल्टा सीधापन भी अपने काम आ जाता है। हम भी लोगों के हाथ की रेखाएं देखकर उल्टी सीधी ही बातें बताते हैं। बस जैसे सितारे वैसी बात, काम चल जाता है। इसके अलावा कभी किसी के घर में भजन कीर्तन हो तो भला पंडित काशीराम के बगैर कैसे हो सकता है? चना भी ठीक ठाक मिल जाती है, कथा कह दी, काम चल गया। शादी ब्याह की मुहूर्त निकाल देते हैं, कोई काम हुआ तो वो कर डाला। वैसे अपना सही धंधा ज्योतिष ही है। और प्रभु, नमक खा चुके हो अपना, इसलिए अब खामोश रहोगे, नमक हरामी नहीं करोगे। बता चुके हैं हम तुम्हें कि हमें ज्योतिष नहीं आती, कहोगे तो नहीं? पंडित हंसने लगे, फिर बोले, अब 3 दिन तक तुम ऐश की उड़ाओ। फिर कह दिया हमने तुम्हें, इसमें सारी बुराइयां हैं, मगर सबसे अच्छाई ये है कि जो बात मुंह से कह दी जाए, इसमें मुंह फुलाए सो फुलाए, कोताही नहीं करती। 3 दिन तक मज़े से हमारे मेहमान रहो। चौथे दिन जब उसका मुंह बिगड़ेगा तो काम धंधा शुरू कर देना। मैं पंडित जी की बातों पर हंसता रहा। फिर मैंने उनके पास बैठकर ये भी देखा कि उनका कारोबार कैसा चल रहा है। इक्का दिक्का लोग हाथ दिखाने भी आ जाते हैं और पंडित जी पूरी कहकशां ज़मीन पर उतार लेते, हाथ का जायज़ा लेकर उस शख्स के सितारे निकालते हैं। फिर उन सितारों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं अपने ग्राहकों को कि ना खुद पंडित की समझ में आए ना उनकी समझ में आए। बहालत मजबूरी बेचारे पंडित जी की फीस अदा करके अपनी जान छुड़ा कर चले जाते थे। अगर पंडित जी की वही हिदायत में से कुछ वाकई कारामा साबित हो गई तो पंडित जी का बोलबाला दिन बड़ा ही दिलचस्प गुजरा था।
दिन को पंडित जी की कथा कहने कहीं जाना था, मुझसे कहने लगे, चलो मेरे साथ, कथा में बड़ा मज़ा आता है। अपनी कथा भी बस ऐसी ही होती है, लोगों को कभी कुछ एतराज़ भी हो जाता है। भाई देखो ना, अब पढ़े लिखे तो हैं नहीं जो रामायण का हर सफ़ा खंगाल डालें, एक एक लफ्ज़ पढ़ लें, जो जी में आता है कह देते हैं। पब्लिक के कुछ लोग मुतमईन हो जाते हैं, कुछ तहकीकात करने निकल जाते हैं। एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ कि तहकीकात करने वालों ने गला पकड़ लिया, मगर तजुर्बा है, ज़ुबाना बंद करना आता है। चलोगे कथा में? फिर किसी दिन चलूँगा पंडित जी, आज रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारे आराम की जगह बता देते हैं। पीपल का एक दरख्त जो पंडित जी के घर के सहन के एक गोशे में था, मेरी रिहाइश का करार दिया गया। उसके नीचे बानों की चारपाई बिछा दी गई, एक लुटिया रख दी गई, बस इसके अलावा और क्या दरकार था। लेकिन शाम मैंने यहाँ अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर दिया। सहन में पीपल के दरख्त के पत्ते बिखरे हुए थे, झाड़ू लेकर उनकी सफाई पर तुल गया। पंडिताइन के चेहरे की लकीरों में कुछ कमी वाक़ई हुई। मैंने पूरा सहन साफ कर दिया और रात होने पर चारपाई पर जा लेटा। दिमाग को एक अजीब सी बंद सी कैफियत का एहसास हो रहा था। मैं हर एहसास को जहन से झटक कर आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। पंडित जी के घर दूसरा, तीसरा और चौथा दिन गुजर गया। बड़े ही दिलचस्प आदमी थे, मैं उन्हीं तक महदूद था। मैंने बाहर जाकर कुछ देखना ज़रूरी नहीं समझा, जो कुछ देख चुका था वो काफ़ी था। चौथे दिन पंडिताइन साड़ी का पल्लू कमर के गिर्द उड़ से पंडित जी के सामने आ खड़ी हुई। 1 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, 3 दिन का, क्या तुम्हारा ये मेहमान हमारे लिए बलाए जान नहीं हो गया? उन्होंने आंखें निकालते हुए कहा। अरे अरे, बके जा रही है, ये बात पीछे भी तो की जा सकती थी। मैं औरत हूँ खरी, जो कहती हूँ सामने कहती हूँ। कब तक ये मेहमान रहेगा? हाँ, ये मेहमान है कहाँ पंडिताइन? मैंने तो इसे घर के कामकाज के लिए रख लिया है। 2 रोटी खाना, साल सवा साल में 1-2 जोड़ी कपड़े बना देंगे और बस, पंडित जी ने कहा। पंडिताइन एकदम खुश हो गईं। उन्होंने इस हकीकत से मुझे बाखुशी कबूल कर लिया था। क्या बुरा था, वैसे भी कौन से दादा लोग थे, बस बेकार जिंदगी का बोझ, जैसे कहीं भी रहकर घसीटा जा सकता था। अब तो आरजुएं भी मरती जा रही थीं। कब तक जिंदा रहता, अपने आप को कैसे जिंदा रखता? सहन का झाड़ू, इसके बाद भैंस की देखभाल, इसके बाद काम, सानी बनाना, उसे नहलाना, फिर घर की सारी सफाई, बाजार का सौदा सल्फ, ये मेरी जिम्मेदारियों में शामिल था। वैसे जिम्मेदारियां मामूली नहीं थीं। सुबह मुंह अंधेरे उठता तो शाम हो जाती। साथ में मुश्किल भी काम बहुत था। अलबत्ता वो जब भी मुझसे मिलते, उनकी आंखों में तासुफ के असरात नजर आते। पंडित जी मेरा हुलिया ख़राब से ख़राब तर होता गया देखते रहे और एक शाम मुझसे कहने लगे, अरे तेरी तो अर्थी निकल जाएगी प्रभु, मर जाएगा तू काम काज करते करते। ये आजकल कुछ ज़्यादा ही काम होने लगा है। देखा तूने, औरतें ऐसी होती हैं। शादी मत करियो कभी बालक, ये हमारी हिदायत है तुझे, वरना इससे ज़्यादा काम करने पड़ जाएंगे। मगर कुछ करना पड़ेगा तेरे लिए। तुझे इतना काम करते देखकर तो हमें बड़ा ही अफसोस होता है। नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं, कामों में तो जी लगा रहता है और दिन गुजरने का पता भी नहीं चलता। अंग अंग जो टूट जाता होगा उसकी बात कभी नहीं करेगा। आदमी तो शरीफ है प्रभु, इसमें कोई शक नहीं। सोचेंगे तेरे लिए, सोचेंगे क्या करें? पंडित जी अगर सोच रहे हो तो सोच रहे हो, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। यहाँ रहकर दिल और दिमाग को एक अजीब सा सुकून मिला था। मैंने सारी सोचें भी जहन से निकाल डाली थी। वो रिश्ते, वो नाते जिनकी तड़प ने दिल को मायूसियों के अंधेरे में डुबो दिया था, सब कुछ भुला दिया था मैंने। सुबह जागता और अपने कामों का आगाज करता। पंडित जी के भजन सुनने को मिलते, पंडिताइन की झड़कियाँ और गालियाँ, उन्होंने सब कुछ भूलकर एक मालकन का रवैया इख्तियार कर लिया था। एक बेहद बदमिजाज मालकन का। हर काम में कीड़े निकालती थी, बात बात पर झुड़कियाँ सुनाती थी, लेकिन मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती थी। मैं जानता था मेरी तजलील हो रही है, हो सकता है यही चीज़ मेरे लिए बाइस निजात बन जाए। मगर पंडित के अंदाज में अब संजीदगी पैदा हो गई थी।
पंडिताइन से अमूमन डरे डरे रहते थे, कुछ कहने की मजाल नहीं होती थी। कोई ऐसी तरकीब सोच रहे थे शायद जिससे बकौल उनके मेरा कल्याण हो सके। फिर एक दिन छुट्टी का दिन था, गालिबन कोई हल्का फुल्का त्यौहार भी था। पंडिताइन ने सुबह ही सुबह मुझसे सारे घर की सफाई करवाई और मेरे सर पर खड़े होकर एक एक चीज़ की निगरानी करती रही थी। पंडित जी बैठे हुए अचानक ही उन्होंने मुझसे कहा, प्रभु तूने अपना हाथ नहीं दिखाया कभी मुझे। हाथ? मैंने पंडित जी को देखा। हाँ देखे तो सही, तेरी रेखाएं क्या कहती हैं। बस बस दिमाग मत खराब करो इसका पंडित जी, इसकी रेखाएं जो कुछ कहती हैं वो तुम्हें कभी नहीं मालूम होगा। बेकार इसका मन खराब करोगे, तुम काम करने दो उसे। अरे भगवान, कुछ पता तो चलना चाहिए कौन कितने पानी में है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके हाथ में चोरी की लकीर है या नहीं। चोरी की तो और क्या, घर खुला रहता है। किसी दिन भैंस लेकर निकल गया तो बता क्या तू मुझे दूसरी भैंस खरीद कर दे सकेगी। पंडिताइन हौल कर खामोश हो गईं। पंडित जी ने एक आंख दबाई और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर सामने कर लिया। कान से पेंसिल निकालकर कागज पर लकीरें खींचने लगे और फिर एकदम उछल पड़े। हे भगवान, ये मैंने क्या किया। पंडिताइन करीब ही खड़ी हुई थी, चौंक कर बोली, हाय राम, क्या हो गया। अरे तेरा सत्यानाश, तूने अपने साथ मेरी भी लुटिया डुबो दी। पंडित जी इंतहाई खौफजदा लहजे में बोले। पंडिताइन के चेहरे का रंग भी बदल गया था। करीब आकर बैठ गई और बोली, क्या हो गया, क्या हुआ। बस ये समझ ले, जो हो गया बहुत बुरा हो गया और जो हो चुका है इससे आगे नहीं होना चाहिए। प्रभु माफ़ कर दें, हमें क्षमा कर दें। गलती हो गई प्रभु, गलती हो गई। जो कुछ हुआ गलती से हुआ। मैं फटी फटी आंखों से पंडित जी को देखने लगा तो पंडित जी ने अपनी पत्नी की तरफ रुख करके कहा, प्रभु महाराज का हाथ तो देख ज़रा, हाथ पे नज़र तो डाल एक। नहीं, 7 सितारे जगमगा रहे हैं इनकी रेखाओं में, ये देख, 1 2 3। वो पेंसिल से इशारा करके सितारे गिनाने लगे और पंडिताइन मेरे हाथ में सितारे तलाश करने लगी, जबकि मुझे खुद उन सितारों की झलक कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे लोग महान होते हैं। 7 पूर्णियाँ होती हैं इनकी रेखाओं में और किसी भी समय 7 पूर्णियाँ इनका घेरा कर सकती हैं और ऐसे लोग अचानक ही देवता बन जाते हैं। प्रभु महाराज, आप तो देवता हैं हमारे लिए, हमारे भाग भी बदल दें। प्रभु महाराज, जय भगवती, जय भगवती। पंडित जी दोनों हाथ जोड़कर ऊंधे हो गए और पंडिताइन के चेहरे पर भी किसी कदर खौफ के आसार नजर आने लगे थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मुझे क्या मालूम था, ये तो हैं ही ऐसे, मगर ये 7 पूर्णियाँ, अरे तुम्हारी ऐसी के तैसी, मुझे भी उल्लू बना रहे हो। तुम्हारी ज्योतिष और मैं इसे मान लूँ, कभी कोई बात सच भी कही है तुमने। पंडित जी सीधे होकर पंडिताइन को घूरते हुए बोले, देख देवरानी, सारी बात मान लेनी, मैंने तेरे जीवन भर तेरी मानता रहा हूँ, मगर इस बात में तूने कोई बुराई निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों बहका रहे हो, काम काज से भी जाएगा ससुरा। पंडिताइन ने कहा, तेरी मर्जी है, सोच ले, जितना इसे सताएगी बाद में इतना ही नतीजा भुगतना होगा तुझे। अब तू जाने और तेरा काम। मुझे क्षमा कर दे महाराज, बल्कि पूरन महाराज, पूर्णिया आपका घेरा जरूर डालेंगी किसी भी दिन, किसी भी समय, ये मैं कह देता हूँ, मगर इस समय आप सिर्फ देवरानी की तरफ रुख करेंगे जो आपके साथ ज्यादती करती है। मेरा कोई दोष नहीं होगा उसमें। लो, मैं कौन सी ज्यादती करती हूँ, घर के काम काज ही तो कराती हूँ, ठीक तरीके से ना करें हम कौन सा कहते हैं इनसे, हम खुद कर लिया करेंगे अपना काम। अरे वाह, 7 पूर्णियाँ घेरा डालेंगी, देखेंगे कैसे घेरा डालेंगी, पंडिताइन ने कहा और पैर पटकती चली गई। मैं पंडित जी का चेहरा देख रहा था। पंडित जी बोले, बस समझ ले तेरा काम बन गया, खुद थोड़ा बहुत काम कर दिया कर, बल्कि हमारी भैंस संभाल ले, तो घर के काम काज से तो छुट्टी मिल गई। पंडिताइन सामने की बहादुर हैं, अंदर जाकर जब सोचेंगी तो हुलिया खराब हो जाएगा, क्या समझा। और पंडित जी का कहना काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुआ। पंडिताइन की ज़ुबान एकदम बंद हो गई थी। मुझे खुद भी घर के कामकाज से दिलचस्पी थी, अपनी पसंद से सारे काम कर लेता, लेकिन अब
पंडिताइन ने पीछा छोड़ दिया था और अमूमन मुझसे दूर ही रहती थी। पंडित जी के इस नाटक पर अक्सर मुझे हंसी आ जाती थी, मगर मैं खुद घर के कामों में उलझकर अपना जहन बटाए रखता था। पंडित जी सच्चे ज्योतिष नहीं थे या नहीं मैं नहीं जानता था। दाल रोटी अलबत्ता कमा लिया करते थे और लोग इनके पास आते भी थे। मगर पूर्णमासी की रात अजीब वाक़या हुआ। पूरे चांद की रोशनी बिखरी थी। मैं पीपल के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। पंडित जी पोथी सजाए बैठे थे। पंडिताइन किसी बात पर उनसे उलझ रही थी कि अचानक सहन में अजीब सी रोशनी फैल गई। इतनी रोशनी कि पूरा घर जगमगाने लगा। धनक के 7 रंगों में बटी हुई 7 हसीन दोशीदाएँ न जाने कहाँ से नमूदार हुई थीं और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही थीं। उनके हाथों में तरह तरह के गैर मानूस साज थे, होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट। मैंने आंखें फाड़कर पंडित जी को देखा। ये शायद मेरा वहम हो, मगर पंडित जी और पंडिताइन की आंखें भी फटी हुई थीं और वो दोनों थर थर काँप रहे थे। मैंने परेशान नज़रों से उन औरतों को देखा। एक से बढ़कर एक हसीन थी। उन्होंने जगमगाते हुए लिबास पहन रखे थे। सबकी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। वो पीपल के दरख्त के नीचे मेरे चारों तरफ दुजानु होकर बैठ गईं। अपने साज उन्होंने सामने रख लिए और फिर फिजा में उनके साजों की आवाज़ उभरने लगी। एक ऐसा सहर अंगेज नगमा फूटने लगा कि दिल खींच जा रहे। कुछ देर साजों की आवाज़ उभरती रही, फिर उनकी आवाज़ें बुलंद हुईं। वो कुछ गा रही थीं। सुर हसीन थे, आवाज़ें दर्द भरी, लेकिन बोल नामालूम। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस दिमाग सोता हुआ महसूस हो रहा था। पंडित काशीराम और द्योमती भी निगाहों से ओझल हो गए थे। देर तक ये नगमा जारी रहा, फिर वो उठकर खड़ी हुईं। उन्होंने साज बुलंद किया और उनके हाथों से गायब हो गए। फिर अचानक उनके हाथों में चिरागों से जगमगाती चांदी की थालियां आ गईं। थालियों में 7 चिराग रोशन थे। वो थालियां कंधों तक बुलंद किए मेरे गिर्द रक्स करने लगीं। रक्स का ये अंदाज भी बेहद दिलनशीन था। एक एक मेरे सामने आती थाली को मेरे सर से छूती हुई पैर तक ले जाती, फिर दूसरी के लिए जगह खाली कर देती। ये शुगल भी खूब देर तक जारी रहा। चांद आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुका था, तो उन्होंने अपना ये शुगल ख़त्म कर दिया और फिर मैंने आखिरी हैरत अंगेज़ मंजर देखा। वो अचानक ज़मीन से बुलंद होने लगीं। उनके पैरों ने ज़मीन छोड़ दी। सातों की सातों बुलंद हो रही थीं। वो पीपल के दरख्त से ऊंची हो गईं और ऊंची, यूं लग रहा था जैसे 7 कंदीलें फिजा में ऊपर उठती चली जा रही हों, यहाँ तक कि वो टिमटिमाते हुए मध्यम सितारों की मानिंद हो गईं। फिर ये सितारे भी डूब गए। मैं खुद भी इस अनोखे मंजर में इतना खो गया था कि बाकी सब मेरी नज़रों से ओझल हो गया। पंडित काशीराम और उसकी धर्मपत्नी भी याद नहीं रहे थे। जब सब कुछ नज़रों से दूर हो गया तो मुझे वो दोनों याद आए और मेरी नज़रें उनकी तरफ उठ गईं। पंडिताइन तो औंधी पड़ी हुई थी और पंडित जी को जाड़ा चढ़ा हुआ था। बिल्कुल ऐसे कांप रहे थे जैसे सख्त सर्दी लग रही हो। मैं अपनी जगह से उठा और पंडित जी की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे मैं उनकी तरफ कदम बढ़ा रहा था, पंडित जी सिमटते जा रहे थे। वो मुँह ही मुँह में कुछ बुदबुदा रहे थे। ये सब क्या था पंडित जी? मैंने पूछा। क्षमा कर दो महाराज, अंधे हैं हम, अंधे हैं। तुम तो देवता हो महाराज, भोगती, हमें क्षमा कर दो हमें। काशीराम मेरे पैरों की तरफ लपके। अरे काशीराम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने जल्दी से उन्हें पीछे हटाया। जय भगवती, क्षमा कर दो हमें, इसे भी क्षमा कर दो। हमने तो ठिठोल किया था, हमें क्या मालूम था कि तुम सचमुच पूरन भगत हो। है पूरन भगत, हमें क्षमा कर दो। अरे उठ, अंदर चल, ये बेहोश हो गई है महाराज, इसे माफ़ कर दो। हम संसारवासी क्या जाने कौन किस रूप में है। मेरी बात सुने पंडित जी, मैंने परेशान होकर कहा। बस एक बार महाराज, हम सत्य ज्योतिषी नहीं हैं, नाटक करते हैं पेट भरने के लिए। द्योमती, अरे उठ जा कमबख्त, अरे उठ जा वरना मारी जाएगी। पंडित जी दहशत के आलम में बेहोश पंडिताइन को झंझोड़ने लगे। वो मेरी कुछ नहीं सुन रहे थे, बस अपने ही कहे जा रहे थे। पानी लाया, पंडिताइन को खूब नहलाया गया, तब कहीं जाकर वो होश में आई। मुझे देखकर चीख मारी और पंडित जी से लिपट गई। अरे
ارے گرائے گی کیا، ہتنی کی ہتنی ہو رہی ہے، چل سیدھی ہو، چل اندر۔ پنڈت جی نے انہیں دھکا دیا اور وہ خود بھی میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ بمشکل تمام وہ پنڈتائن کو سنبھالے اندر داخل ہو گئے، پھر انہوں نے دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا، حالانکہ اس سے پہلے یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا۔ میں بے بسی سے سب کچھ دیکھتا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں۔ میں تو خود ان سے سمجھنا چاہتا تھا۔ پھر کچھ نہ بن سکا تو واپس آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ انوکھا منظر بار بار آنکھوں میں آ رہا تھا، نہ جانے وہ کون تھی اور سب کچھ کیا کر رہی تھی۔ پیپل کے پتوں کو تکتے تکتے نیند آ گئی اور پھر خوب گہری نیند نے سب کچھ بھلا دیا۔ صبح کو ہمیشہ جلدی آنکھ کھل جاتی تھی، عادت پڑ گئی تھی اس کی۔ پنڈتائیں دودھ دوہنے کی بالٹی ایک مخصوص جگہ رکھ دیا کرتی تھیں اور میں جاگ کر پہلا کام یہی کرتا تھا۔ اس وقت بھی جاگ کر ادھر رخ کیا، مگر دودھ کا برتن اپنی جگہ موجود نہیں تھا اور اسے نہ پا کر مجھے رات کے واقعات ایک دم یاد آ گئے۔ میں اچھل پڑا، آنکھیں زور زور سے بند کر کے کھولیں۔ رات کے واقعات خواب نہیں تھے۔ پنڈت جی خوفزدہ ہو کر اندر جا گھسے تھے۔ انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا اور شاید اسی خوف کے عالم میں آج دودھ کا برتن بھی اپنی جگہ نہیں پہنچا تھا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر آگے بڑھ کر بند دروازے کے قریب پہنچ گیا، مگر قریب پہنچ کر اندازہ ہوا وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پنڈت جی، چاچی جی، دودھ کی بالٹی دے دیں، میں نے آواز لگائی، مگر اندر خاموشی رہی۔ دروازے کو دھکیل کر میں اندر داخل ہو گیا۔ پہلے بھی اندر جا چکا تھا۔ دوسری اور تیسری بار بھی آواز لگائی، جواب نہیں ملا تو خیال گزرا دونوں گھر میں نہیں ہیں۔ رسوئی سے دودھ کی بالٹی لے کر بھینس کے پاس آ گیا، اپنا کام مکمل کر کے دودھ گرم کر کے چولہے پر رکھ دیا۔ بھوک لگ رہی تھی، دودھ کا ہی ایک گلاس پی کر باہر نکل آیا، احاطہ صاف کیا۔ پنڈت جی اور پنڈتائن نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ انتظار کرتا رہا، 10 بجے، پھر 12 بجے، پھر 1 اور 2۔ اب بات پریشانی کی تھی، کہاں گئے وہ دونوں؟ پہلے تو سوچا تھا ہو سکتا ہے کسی کام سے نکل گئے ہوں، مگر اب تو آدھا دن گزر چکا تھا۔ اچانک دل میں خیال آیا کہیں خوفزدہ ہو کر گھر سے بھاگ نہ گئے ہوں۔ اس تصور سے خود حیرت زدہ رہ گیا۔ گھر ان کا تھا، ان کے بغیر تو یہاں رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ایسا ہوا ہے، اب انہیں کہاں تلاش کروں؟ وہ اس گھر کے مالک ہیں، اگر میری وجہ سے خوفزدہ ہوئے ہیں تو مجھے گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ انہیں کہاں تلاش کروں؟ ہو سکتا ہے کسی سے پوچھنے پر پتہ چل جائے۔ احاطے میں دھوپ چلچلا رہی تھی، انتہائی گرم دن تھا، مگر اس خیال کے بعد گھر میں بیٹھا رہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ احاطہ عبور کر کے دروازے پر آ گیا۔ گرم لو کے تھپیڑوں نے مزاج پوچھا۔ اندر تو پھر بھی پیپل کی وجہ سے امن تھا، مگر باہر پھر دفعتاً ان بے شمار لوگوں پر نظر پڑی جو پنڈت جی کے گھر کے سامنے والے میدان میں سر نواڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ میلے کچیلے چیتڑوں میں ملبوس وہ قطاریں بنائے بیٹھے ہوئے تھے، بالکل خاموش۔ حیرانی سے آگے بڑھا، ابھی ان سے چند قدم دور تھا کہ اچانک وہ اچھل اچھل کر کھڑے ہونے لگے۔ تب میں نے انہیں بغور دیکھا اور میرے بدن میں خون کی گردش رک گئی۔ وہ انسان نہیں تھے، لاتعداد بھیانک صورتیں میرے سامنے تھیں۔ چھوٹے چھوٹے قد، چیتڑوں میں لپٹی پتلی ٹانگیں، سوکھے ہاتھ، گنجے سر اور بڑی بڑی کھوپڑیاں۔ دہشت کے عالم میں پلٹا اور دروازے سے اندر گھس جانا چاہا، مگر دروازہ، وہاں تو کوئی دروازہ نہیں تھا۔ پنڈت جی کا گھر ہی غائب ہو گیا۔ پیچھے وسیع و عریض نظر آ رہا تھا میدان۔ میں آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ پنڈت جی کا مکان کہاں گیا؟ پھر گڑبڑ شروع ہو گئی۔ پھر کسی نئی مصیبت نے میری طرف رخ کر لیا۔ اب کیا کروں؟ کیا پوری بستی ہی غائب ہو گئی؟ کیا؟ مگر سامنے کے رخ پر بہت دور مکانات نظر آ رہے تھے اور میرے لیے ان کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اب ان کے درمیان سے گزر کر آگے بڑھوں۔ لرز سے دل کو سنبھال کر آگے بڑھا اور وہ اسی طرح ادب سے پیچھے ہٹ گئے جیسے مجھے راستہ دینا چاہتے ہوں۔ میں ان کے بیچ سے نکل کر آگے بڑھا تو پورا مجموعہ میرے ساتھ ہو لیا۔ وہ مارچ پاس کرتے میرے پیچھے آ رہے تھے۔
दम ही निकला जा रहा था। खौफ के आलम में सोचने समझने की कुव्वतें गुम हो गई थीं। दफातन ठोकर लगी और गिरने से बचने के लिए 2 कदम दौड़ना पड़ा। शैतानी ग्रोह पीछे रह गया। मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाया, एकदम दौड़ लगा दी। मगर खुदा की पनाह उन्होंने भी दौड़ना शुरू कर दिया था। उनके कदमों की धमक और हौलनाक आवाज़ें सुनकर घरों के दरवाजे खुलने लगे। मगर जब मैं उन घरों के दरमियान से गुजरा तो हर घर से दहशत भरी चीखें उभरने लगीं। इसका मतलब है वो दूसरों को भी नज़र आ रहे थे। कौन है ये, कौन? यकीनन ये भयानक वजूद इंसान नहीं थे। मैं दौड़ता हुआ एक बाज़ार में पहुंच गया। दुकानें खुली हुई थी। धूप और गर्म हवा की वजह से ख़रीदारी नहीं हो रही थी, मगर दुकानदार दुकानों में मौजूद थे। उन्होंने हैरानी से इस जुलूस को देखा और फिर उनका भी वही हश्र हुआ। बहुत सौ ने दुकानों के शटर गिरा दिए और बहुत सौ ने दुकानों से उतरकर दौड़ लगा दी। मैंने रफ्तार सुस्त की तो मेरे पीछे दौड़ने वालों की रफ्तार भी सुस्त हो गई। वो मेरा पीछा छोड़ने पर तैयार नहीं थे। दौड़ना तर्क करके सुस्त कदमी इख्तियार की, मगर इनसे पीछे छुड़ाना नामुमकिन नज़र आ रहा था। फिर किसी तरह पुलिस को खबर हो गई। जो ही बाजार ख़त्म हुआ, एक बड़ी पक्की सड़क आई। मैंने सामने से पुलिस की 2 गाड़ियाँ आते हुए देखी। पुलिस को देखकर मेरी जान ही निकल गई। अब आई मेरी शामत। मैंने सोचा और रुक गया। पुलिस गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी से हमारे करीब से गुजर गईं और इनसे लाठी बरदार पुलिस वाले नीचे कूदने लगे। दोनों गाड़ियों से पुलिस अफसर भी नीचे उतर रहे थे। कौन हो तुम? एक अफसर ने कड़क कर मुझे पूछा और फिर मेरे पीछे मजमे को देखते हुए कहा, मगर फिर वो सिर्फ उन्हें देखता रह गया। मेरे ताक़ुब करने वाले हौलनाक भूतों ने बोलना और मिनमिनाना शुरू कर दिया था। वो दबी आवाज़ में हंसने भी लगे थे। उनकी सूरतें और हुलिये ही कौन से कम भयानक थे कि उन्होंने एक और अमल भी शुरू कर दिया। वो दूर तक फैल गए। फिर उनमें से एक ने अपनी खोपड़ी शानों से उतार के दूसरे की तरफ फेंकी और दूसरे ने इसे गेंद की तरह पिक किया। फिर उसने वो खोपड़ी तीसरे की तरफ फेंकी। फिर वो सब के सब ये खेलने लगे। दोपहर का वक्त, हू का आलम और ये भयानक खेल। पुलिस के जवानों ने पहले तो आंखें फाड़ फाड़ कर ये खेल देखा, फिर हलक फाड़ फाड़ कर चीखते हुए जिधर मुंह उठा दौड़ पड़े। अब तक जहाँ तक मुमकिन हो सका दलेरी का मुजाहरा करते रहे। फिर उनमें से एक चीखता हुआ एक पुलिस गाड़ी के नीचे घुस गया और दूसरा जान तोड़कर मुखालिफ सिमत में भागा। मैंने भी मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उसी पुलिस अफसर की तरफ दौड़ा। मैं इसके साथ निकल जाना चाहता था, मगर अफसर कुछ और ही समझा। उसने मुझे अपना पीछा करते देखकर बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया, हरे हरे मारा गया रे, हाय मैं बचाओ, हरे राम हरे राम, हरे रामू हुए हुए। वो ठोकर खाकर गिर पड़ा और मैं चूंकि उसकी सीध में दौड़ रहा था, इसीलिए इससे उलझकर मैं इसके ऊपर ही गिरा। अफसर कटने वाले बकरे की तरह चीखा, साकित हो गया, मगर मैं चोटों को भूलकर फिर उठा। निगाहें पीछे भी थीं। वो अपने अपने सर दूसरों से मांग कर इस तरह शानों पर रख रहे थे जैसे टोपियां पहन रहे हों, और फिर वो मुस्तैदी से दोबारा मेरे पीछे लग गए। मैं पुलिस अफसर को भूलकर दौड़ पड़ा। आबादी ख़त्म हो गई और कुछ दूर जाकर सड़क भी ख़त्म हो गई। आगे कच्चा रास्ता था और इससे आगे खेतों का सिलसिला शुरू हो गया था। न जाने किस तरह खुद को संभाले हुए मैं उस आलम में हरकतें कलम भी बंद हो सकती थी। निकला था पंडित जी और पंडिताइन को ढूंढने, और ये आफत गले पड़ गई। मैंने एक लम्हे के लिए रुककर खेतों पर नज़र दौड़ाई। खेतों के बीचों बीच मुझे एक पगडंडी नज़र आई तो मैं उस पगडंडी पर हो गया, लेकिन साहब कहाँ। मेरे जानिसार बदस्तूर मेरा ताक़ुब कर रहे थे। खेत रौंद रहे थे। उन्होंने अपनी गर्दनें शानों से उतार कर मजबूती से अपने बाजुओं में पकड़ ली थी ताकि वो कहीं गिर ना जाए, और वो मेरा पीछा करते हुए मेरे साथ साथ चलते रहे। खेतों का सिलसिला तो ताहद निगाह चला गया था। चीखें खेतों में भी सुनाई दे रही थीं। ये उन गरीब किसानों की चीखें थीं जो खेतों में काम कर रहे थे। औरतें भी चीखें थीं, मर्द भी चीख रहे थे, मगर मेरा पीछा किसी तरह नहीं छूट रहा था। बहुत फासला तय हो गया और अब मेरे दौड़ने की कुव्वत भी जवाब दे गई थी। कहाँ तक दौड़ता? सांस बुरी तरह फूल गया था।
چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بمشکل تمام میں نے خود کو زمین پر گرنے سے بچایا اور ایک جگہ بیٹھ کر بری طرح ہانپنے لگا۔ وہ سب پھر میرے گرد مجمع ہو کر اکٹھے ہو گئے اور عجیب و غریب انداز میں اچھلنے لگے۔ پھر شاید کچھ اور ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیلوں کی گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دیں اور میں نے ایک بہت ہی خوبصورت رتھ دیکھا۔ یہ رتھ آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ ساز و سامان سے سجا ہوا اور بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ رتھ قریب آ گیا۔ رتھ سے ایک رتھبان نیچے اترا۔ یہ اچھی خاصی شکل و صورت کا مالک تھا۔ پیلے رنگ کی دھوتی اور کرتا پہنا ہوا تھا۔ گلے میں مالائیں پڑی تھیں۔ بڑی بڑی مونچھیں، بڑی بڑی آنکھیں، ماتھے پہ تلک۔ میرے سامنے آ کر اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور جھک کر بولا، رتھ حاضر ہے مہاراج، جہاں بھی چلنا چاہو رتھ میں بیٹھ جاؤ، ہمیں آگیا دیجیے، ہم لے چلیں گے آپ کو۔ بھاگ جاؤ، میں کہتا ہوں بھاگ جاؤ یہاں سے، لے جاؤ یہ رتھ، مجھے نہیں بیٹھنا اس میں، میں کہتا ہوا بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ۔ رتھ بان نے خوفزدہ سی شکل بنائی، گردن خم کی اور مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا واپس رتھ میں جا بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے بیلوں کو واپس ہانک دیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ رتھ میری نظروں سے غائب ہو گیا، لیکن وہ مجمع پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے تھک ہار کر ان سے کہا، آخر تم کون لوگ ہو؟ کیوں میرے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ کیوں لگے ہو میرے پیچھے؟ ان میں سے ایک خوفناک شکل کا شخص آگے بڑھا۔ اس کی گردن شانوں پر ہی تھی۔ اس نے منمناتی آواز میں کہا، بیر ہیں مہراج آپ کے، 171 ہیں پورے، ہمیں آپ کی سیوا کا حکم دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ ہر سمے آپ کی سیوا میں رہیں اور اس طرح مجھے دوڑاتے رہو۔ مہاراج، آپ کا ساتھ تو دینا ہی تھا، آپ چلے سو ہم بھی چلے، آپ دوڑے سو ہم بھی دوڑے، ہم تو بیر ہیں آپ کے، آپ کی پرجا ہیں مہاراج، آپ کی پرجا ہیں ہم، کیا تم اپنی یہ صورتیں گم نہیں کر سکتے؟ میں نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، کر سکتے ہیں، اس شخص نے معصومیت سے جواب دیا۔ اسے شخص کہنا اس کے لیے عجیب سا بے شک لگتا ہے، لیکن میں کسی جاندار کو کیا کہوں جس کے 2 ہاتھ 2 پاؤں، سر، گردن، آنکھیں سبھی ہیں، بس ذرا ہیئت بدلی ہوئی ہے۔ میرے ان الفاظ کے ساتھ ہی اچانک سارا مجمع نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں منہ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی، لگ رہا تھا وہ سب کے سب یہیں موجود ہیں، لیکن بس آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ کیا کروں میں، کیا کروں؟ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اتنا دوڑا تھا کہ بھوک لگنے لگی تھی۔ ایک گلاس دودھ ہی تو پیا تھا صبح، بھلا اس سے کیا ہوتا؟ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر ادھر ادھر دیکھا اور اسی وقت وہ شخص پھر نمودار ہو گیا۔ بھوجن لگا دیتے ہیں مہاراج۔ اس نے میرے اندر کی آواز سن لی۔ بڑا خوفناک وقت پڑا تھا مجھ پر۔ میں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ دفعتاً ہی میں نے اپنے سامنے ایک قالین کھلتے ہوئے دیکھا۔ بڑا خوبصورت قالین تھا وہ، اور وہیں کچی زمین پر کھل گیا تھا۔ پھر قالین پر بے شمار پھل، کھانے پینے کی دوسری اشیاء سجنے لگیں۔ میں حیران نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پورا قالین کھانے پینے کی چیزوں سے بھر گیا تھا۔ ہنسی بھی آ رہی تھی اپنے اوپر اور اپنے ان بیروں پر جو نہ جانے کہاں سے میرے بیر بن گئے تھے۔ میں بڑے پریشانی کے عالم میں انہیں دیکھتا رہا۔ وہ شخص اب بھی میرے سامنے اسی طرح ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا، جیسے میرے دوسرے حکم کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ سارے کے سارے بڑی انکساری کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن جو چیز حقیقت ہی نہ ہو اسے تسلیم کرنا ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ میں نے انہیں حقیقت ہی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سب کالا جادو تھا، اور یہ سب جو میرے سامنے آ کر سجا تھا یہ بھی کالے جادو ہی کے زیر اثر تھا۔ حرام اور ناپاک چیز، میں اس سے اپنا شکم سیر نہیں کر سکتا تھا۔ آہ، یہ غلاظت میرے وجود میں داخل ہو گئی ہے۔ وہی کون سی کم ہے کہ میں اپنی بھوک کا شکار ہو کر مزید غلاظت اپنے وجود میں اتار لوں۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اٹھا لو ان سب کو، اٹھا لو، مجھے نہیں چاہیے یہ سب کچھ، سمجھے، ورنہ میں اسے اٹھا کر پھینک دوں گا۔ میں نے جھک کر قالین کے دونوں سرے پکڑے اور اسے الٹ دیا۔ ساری چیزیں اوندھی ہو گئیں اور وہ سہما ہوا بیر پیچھے ہٹ گیا۔
اس نے مایوس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرا کوئی میرے سامنے نہیں تھا، لیکن ان سب کی موجودگی کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سب موجود ہیں۔ بہرحال یہ کھانا پھینک دیا گیا اور میری نگاہیں سامنے کھیتوں میں ان پھٹوں پر پڑی جو آگ آئی ہوئی تھی۔ بھوک واقعی لگ رہی تھی۔ جو واقعات پیش آئے تھے اب ان میں ایڈجسٹ ہوتا جا رہا تھا۔ آگے بڑھا، ایک پھوٹ توڑی اور اس کا چھلکا دانتوں سے اتار کر اسے آہستہ آہستہ کھانے لگا۔ پھوٹ نے شکم سیر کر دیا تھا، لیکن جس مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا اس سے چھٹکارے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ دل میں سوچا یہاں سے آگے بڑھوں اور چند قدم آگے بڑھائے، لیکن اچانک یوں محسوس ہوا جیسے زمین سے اوپر اٹھتا چلا جا رہا ہوں۔ میں زمین سے خاصا اونچا اٹھ گیا۔ میرے منہ سے بوکھلاہٹ بھری آوازیں نکل رہی تھیں۔ ارے ارے، یہ کون کیا کر رہا ہے؟ جواب میں مجھے آواز سنائی دی، ہم اپنے کندھوں پر آپ کو لے کر چل رہے ہیں مہاراج۔ آپ تھک گئے ہیں، دھرتی پر سفر نہیں کر سکیں گے، بیٹھے رہیں، ہم آپ کو گرنے نہیں دیں گے۔ نیچے اتارو مجھے، میں کہتا ہوں، مجھے نیچے اتارو، میں نے کہا، اور مجھے نیچے اتار کر کھڑا کر دیا گیا۔ میری وجہ سے وہ پریشان تھے اور میں ان کی وجہ سے پریشان تھا۔ ان بیروں کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا۔ دل کی حالت بڑی عجیب ہو رہی تھی، سخت پریشان ہو رہا تھا۔ نیچے اترا اور ایک لمحے کو کھڑا رہا، پھر چند قدم آگے بڑھائے، لیکن جیسے ہی پیر آگے بڑھائے پیروں کے نیچے کوئی لجی سی شے محسوس ہوئی۔ دوسرا پاؤں آگے بڑھایا تو اس کے نیچے بھی بالکل ایسا ہی لگا۔ پھر یہ ہوا کہ میں قدم نہیں بڑھا رہا تھا، لیکن آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے پیروں کے نیچے اس ذریعے کو دیکھا جو مجھے آگے بڑھا رہا تھا تو ایک بار پھر میرے حلق سے دہشت بھری چیخ نکل گئی۔ دو بڑی بڑی مکڑیاں، اتنی بڑی کہ میرا پاؤں بآسانی ان کے جسموں پر ٹکا رہے، اور وہ اپنے بے شمار قدموں سے مجھے آگے بڑھا رہی تھیں۔ میں نے خوفناک چیخ کے ساتھ چھلانگ لگائی، لیکن جہاں گرا تھا وہاں بھی ایک مکڑی کی پشت پر ہی گرا۔ اس کے پاؤں میرے وزن سے پھیل گئے، لیکن رفتہ رفتہ وہ پھر پاؤں جما کر کھڑی ہو گئی۔ دوسرا پاؤں آگے بڑھایا تو پھر وہی مکڑی آگے آ گئی۔ میں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، مجھے آزاد کر دو، میں تھک گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں۔ سامنے ہی ایک درخت نظر آ رہا تھا، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں مکڑیوں سے پاؤں اتار کر جہاں بھی قدم رکھتا ایک نئی مکڑی نمودار ہو جاتی اور میرا پاؤں اس کی پشت پر پڑتا۔ میں بری طرح بدحواس ہو گیا تھا۔ بھلا اس لجی اور منحوس شے پر کیسے سفر کرتا؟ کسی عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ کس عذاب میں میں گرفتار ہو گیا ہوں؟ میں نے بے بسی سے درخت کی جانب نظر اٹھائی تو ایک بار پھر ایک دہشت بھری کیفیت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ تھا تو درخت ہی، لیکن اس کی دو شاخیں جو سامنے کی سمت پھیلی ہوئی تھیں دو انسانی بازوؤں کی شکل رکھتی تھیں، اور اس کا تنا انسانی جسم کی کیفیت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ تنے کے اس حصے پر جہاں سے بقایا شاخیں مختلف سمتوں کو تقسیم ہو جاتی تھیں، بھوریا چرن کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ بھوریا چرن جو مسکرا رہا تھا، ایک طنز بھری شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ یہ بھی نظر کا وہمہ نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقت تھی جو روشن دوپہر میں چلچلاتی دھوپ میں میرے سامنے عیاں ہو گئی تھی۔ پھر مجھے بھوریا چرن کی وہی مخصوص مکروہ آواز سنائی دی، کیسے ہو میاں جی؟ کیا حال چال ہیں تمہارے؟ میں نے نفرت بھری نگاہوں سے بھوریا چرن کو دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شدید غصے کے عالم میں اس پر تھوک دیا۔ بھوریا چرن ہنسنے لگا، پھر بولا، اب تو تمہارا یہ تھوک بھی بڑا قیمتی ہو گیا ہے۔ کبھی کسی پر تھوک کر دیکھ لینا مہاراج، مگر بڑے بے ایمان ہو تم، بہت ہی ناشکرے۔ اگر یہ سب کچھ کسی اور کو مل جاتا تو چرن دھو دھو کر پیتا بھوریا چرن کے۔ ہمارے کسی دھرم والے کو یہ شکتی مل جاتی، مہاراج تو نہ جانے کیا کر ڈالتا، وہ گرو مان لیتا ہمیں اپنا، مگر تم ہو ہی برے خون والے، گرو پر تھوک رہے ہو۔ ارے 7 پورن ماشیاں بنائی ہیں ہم نے تمہارے لیے، 7 پورنیوں کو 17 انسانوں کا خون دے کر جگایا ہے،
اور وہ ساری کی ساری اب تمہاری سیوک بن گئی ہیں۔ 171 بیر ان کے قبضے میں ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے تمہارے اوپر بلیدان ہونے کو تیار ہیں۔ دیکھ لیا تم نے، کس کی مجال ہے تمہاری طرف انگلی اٹھا جائے؟ لڑ مریں گے یہ سسرے تمہارے لیے۔ اور وہ 7 پورنیاں جو اس باولے جوتشی کے گھر میں اتری تھیں 7 اسپرائے ہیں۔ کسی کو مل جائے تو وہ آکاش پر قدم رکھنے کی کوشش کرے، آکاش باسی بن جائے، مگر تم تھوک رہے ہو ہمارے اوپر۔ یہ ہے ہمارے دیے کا صلہ بھوریا چرن۔ میں ان ساری چیزوں پر لعنت بھیجتا ہوں، کمینے کتے، لعنت بھیجتا ہوں میں تیرے اس دیے پر۔ میں نے تیش کے عالم میں کہا، تو ہم نے کیا اس لیے کیا ہے یہ سب کچھ میاں جی؟ من کی شانتی چھینی ہے ہم نے تمہاری، سمجھے؟ من کی شانتی چھین لی ہے۔ اب کیا کرو گے؟ بڑی قوتوں کے مالک بن گئے ہو، کسی بستی میں قدم رکھو گے تو لوگ پوجا کریں گے، مگر تمہارے من کو شانتی کہاں ہے؟ تم نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھینا، ہمیں کھنڈولا نہ بننے دیا تو ہم نے بھی تمہارے من کی شانتی چھین لی۔ بڑے دھرم داس بنے پھرتے تھے۔ بھوریا چرن نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ دیکھو بھوریا چرن، دیکھو۔ ارے کیا دیکھیں؟ دیکھ لیا سب کچھ۔ تم نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں ہم نے تمہارا دھرم بھرشٹ کر دیا۔ اب بھاگتے پھرو سارے سنسار میں، دھرم دھرم چیختے چلاتے۔ کچھ نہیں ملے گا جب تک تمہارے بدن میں ہمارے پہنچائے ہوئے خون کا ایک ذرہ بھی باقی ہے۔ ذرا واپس آ کر دیکھ لو اپنے دھرم میں بھوریا چرن۔ ہمارا نام شنکھا ہے، کھنڈولا بنا دیتے تو کیا جاتا تمہارا؟ اس وقت بھی یہی شکتی دے دیتے ہم تمہیں، سمجھے؟ اس شکتی کے ذریعے گھوڑے تمہارے اشارے پر دوڑتے، جوا تمہارے اشارے پر ہوتا، نہ جانے کیا کیا مل جاتا تمہیں، مگر تقدیر کی بات ہے، بھاگ کے پھیر ہیں، تم اس قابل ہی نہیں تھے۔ مگر بھوریا چرن اب میں کیا کروں؟ بھاگتے پھرو پاگلوں کی طرح۔ اتنی بڑی طاقت ہے تمہارے پاس مگر تم اسے استعمال نہیں کر سکتے مہاراج، سمجھے؟ کیونکہ تم نے مانا ہی نہیں ہے من سے انہیں۔ جب انہیں استعمال کرو گے تو بات دوسری ہو جائے گی، تم بڑے مہان بن جاؤ گے، سمجھے؟ مگر تم ایسا کبھی نہیں کرو گے، کبھی بھی نہیں۔ من کی شانتی نہیں ملے گی تمہیں، یہی ہمارا فیصلہ ہے، یہی بھوریا چرن کا بدلہ ہے۔ بھوریا چرن نے اپنے شاخوں جیسے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور اس کے بعد اس کے نقوش درخت میں معدوم ہوتے چلے گئے۔ وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے دیے ہوئے بیر اور پورنیاں اب میری سمجھ میں آ رہی تھیں۔ پنڈت کاشی رام نے تو صرف اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے اور یہ سمجھانے کے لیے کہ میں بڑا مہان ہوں 7 پورنماشیوں کا اور پورنیوں کا ذکر کیا تھا، مگر کمبخت بھوریا چرن نے وہ ساری بلائیں میرے اوپر نازل کر دی تھی۔ میں وہیں بیٹھ گیا، گھٹنوں میں سر دے کر سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ اب تو آنکھیں بھی خشک ہو گئی تھیں۔ اگر میرے دل کا طبی تجزیہ کیا جاتا تو شاید وہ دنیا کا طاقتور ترین دل نکلتا، کیونکہ اتنا کچھ برداشت کر لینے کی اہلیت تھی اس میں۔ ان تمام مصیبتوں کے باوجود اس کی دھڑکنیں قائم تھیں، مگر کچھ سکون بھی ہوا تھا۔ پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ بھوریا چرن انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے مجھ پر سخت محنت کی تھی، اپنے کالے جادو کی ساری قوتیں صرف کر دی تھی۔ وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ اگر وہ اپنے دھرم کے کسی شخص کے لیے یہ سب کچھ کر دیتا اور اسے 7 پورنیاں اور 171 ناپاک غلاموں کی قوت مل جاتی تو وہ نہ جانے کیا کچھ کر ڈالتا، مگر مجھ پر یہ سب حرام تھا، میرے لیے یہ بیکار تھا، بلکہ ناقابل برداشت تھا۔ میں تو اسے سزا سمجھتا تھا، اب تو اس سزا پر دل دکھنے لگا تھا، مظلومیت کا احساس ہوتا گیا۔ کیا میں اس کائنات کا سب سے بڑا گنہگار ہوں؟ دوسرے لوگ بھی تو گناہ کرتے ہیں، میں نے تو اس کے بعد سے صرف کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیشہ پچھتاتا رہا ہوں، لیکن انسان ہوں، کہاں تک برداشت کروں؟ بھوریا چرن نے سب کچھ اس لیے کیا کہ میں بے سکون ہو جاؤں، اندر کی کیفیت مجھے ان قوتوں سے فائدہ اٹھانے سے باز رکھے اور بیرونی طور پر سب کچھ میرے قبضے میں ہو۔ نہ جانے مستقبل میں اس ایمان کو قائم رکھ سکوں گا یا نہیں۔
भाड़ में जाए पंडित काशीराम, मैं तो खुद एक मजबूर इंसान हूँ, क्या कर सकता हूँ। मैंने नफरत भरी निगाहों से उस दरख्त को देखा और दफातन मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने गर्दन हिलाई और आवाज़ दी, मेरे बैरो, कहाँ हो तुम? यही है महाराज। हम कहाँ जाएंगे? सारा मजमा नमूदार हो गया। अब उन्हें देखकर मेरे दिल में खौफ नहीं उभरा था। उस दरख्त के टुकड़े टुकड़े कर दो। मैंने दरख्त की तरफ इशारा किया। वो सब भर्रा मार कर दरख्त की जानिब लपके। सबने मिलकर दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंका, फिर इसकी शाखें तोड़ने लगे। एक एक पत्ता कुचल दिया। उन्होंने तना उखाड़ फेंका। वो कीड़ों की तरह इससे लिपट गए थे और फिर वो उस वक्त सीधे हुए जब दरख्त नन्ही नन्ही लकड़ियों में तब्दील हो चुका था। उस दरख्त में मुझे भूरिया चलन नजर आया था, मगर मैं खुद भी जानता था कि इस तरह भूरिया चलन हलाक नहीं हो जाएगा। वो शंखा है, हजारों रूप धार सकता है। बस एक नफरत थी उसके खिलाफ दिल में जो उभरी थी, और ये अंदाज़ा भी हो गया था कि ये बैर सचमुच मेरे इशारे पर सब कुछ कर सकते हैं। वो सब अपने काम से फारिग होकर दोबारा मेरे गिर्द जमा हो गए। मैंने उस बैर को देखा जो सबसे पेश पेश रहता था। आगे आ, मैंने कहा, और वो आगे बढ़ आया। क्या नाम है तेरा? खतोरी। महाराज। मैं कौन हूँ? हमारे मालिक। क्या नाम है मेरा? पूरन भगत। गलत, मेरा ये नाम नहीं है। हमें नाम से क्या लेना महाराज, हमें तो काम बताओ। भूरिया चरण कहाँ है? मैंने पूछा, और बैर उधर उधर देखने लगे, फिर बोले, चले गए यहाँ से। क्या तू भूरिया चरण को मार सकता है? वो शंखा है स्वामी। शंखा का शरीर कहाँ होता है? वो तो हवा होती है, हवाओं पर हमारा बस नहीं है। अगर भूरिया चरण मेरे सामने हो तो तुम लोग उसकी मानोगे या मेरी? तुम्हारी महाराज, हम तुम्हारे दास हैं। रथ लाओ मेरे लिए, मैंने कहा, और कथोरी ने गर्दन हिला दी। ज़रा सी देर में रथ मेरे सामने आ गया। मैं रथ में जा बैठा और कथोरी ने रथ संभाल लिया। चलो, मैंने कहा, और उसने बैल हाँकते हुए शुरू कर दिया। पीछे वो सब टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि मैं इस ताकत से तहलका मचा सकता हूँ, सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, मुझे जो चाहूँ सामने ला सकता हूँ। बहुत ताकत है मेरे पास। मगर न जाने क्यों आंखों में नमी आ गई, बेइख्तियार आंसू निकल पड़े। आंखों ने दिल को एहसास दिलाया था कि ये सब क्या है, काला जादू है। जिसे करने वाले काफिर होते हैं उनकी बख्शिश भी नहीं हो सकती। ये सब कुछ खोने के मुतरादिफ है, और जो खो गया था उसे दोबारा नहीं हासिल किया जा सकता था। दिल में गरम गरम लहरें दौड़ने लगीं, आज़ा में तनाव पैदा हो गया और मैंने रथ से बाहर छलांग लगा दी। लेकिन मेरे बैरों ने मुझे ज़मीन पर नहीं लगने दिए। वो ज़मीन पर लेट गए थे और मैं उनके ऊपर गिरा था। लेकिन मैं फुर्ती से उठकर खड़ा हुआ। मैंने दीवानों की तरह उन पर लातें बरसानी शुरू कर दी। वो इधर उधर लुढ़कने लगे, रोने और चीखने लगे, लेकिन किसी ने एहतजाज नहीं किया। मैंने कटोरी के हाथ से सांटा लिया और बैलों पर पल पड़ा। बैल डकरा कर भागे और कटोरी उछलकर सर के बल नीचे गिरा। फिर उठकर खड़ा हुआ। भाग जाओ, तुम सब भाग जाओ यहाँ से। मैं सांटा लेकर उन पर पल पड़ा और वो सब भागते भागते रहे। कुछ देर में वो बहुत दूर निकल गए, मेरी नज़रों से ओझल हो गए। भूरिया चरण, कुत्ते, तूने मेरे खून में गंदगी घोल दी है, मुझसे मेरा दीन छीन लिया है। मगर मेरा दीन मेरे दिल में है, कभी नहीं छोड़ूंगा उसे। कर ले जो तुझसे किया जा सके। मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ, मुसलमान मरूंगा। भूरिया चरण। मेरी आवाज़ वीरानों में गूंजती रही। हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था, आवाज़ फट रही थी, गला दुख रहा था। चीखता रहा, फिर थक कर खामोश हो गया। वहाँ से चल पड़ा। अब मेरे गिर्द सरसराहटें नहीं थीं, मेरे बैर भाग गए थे। मैंने जो उनसे कहा था चलता रहा चलता रहा। फिर एक बस्ती आई, लोग नजर आए, मगर मैं नहीं रुका और चलता रहा। घास फूस पत्ते जो मिलता खा लेता। फिर कुछ खंडरात नजर आए। एक वीराना था, यहाँ काली कीचड़ और जौहर भी था। कुछ जानी पहचानी जगह महसूस हुई। फिर याद आया, यह तो नियाजुल्लाह की बस्ती थी। अजीज़ा यहीं रहती थी। यहाँ
और ये जगह क्या नाम था इसका? हाँ, शायद रामानंदी, यही नाम था उसका। भूरियाचरण ने उसे हलाक कर दिया था। वो बेचारा रामानंदी अच्छा इंसान था। चारों तरफ भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। खंडरात पर खौफनाक खामोशी तारी थी। सन्नाटा चीखता महसूस हो रहा था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। मेरी नज़रें जौहर की तरफ उठ गईं। कीचड़ जगह जगह सूख गई थी और उस पर हशरातुल अर्ज़ रेंग रहे थे। मेरे मुंह से आवाज़ निकली, कथोरी भगत पूरन। कथोरी फौरन मेरे नज़दीक हाजिर हुआ। दूसरे कहाँ हैं? तुमसे दूर नहीं महाराज, बुलाओ सबको। हम तो यही हैं भगत। उनका पूरा रेवड़ नमूदार हो गया। इस जौहर में एक शीशी की बोतल है जिसमें रामानंदी की लाश है। उसे तलाश करके लाओ, मैंने कहा, और वो सब जौहर की तरफ दौड़ पड़े। पूरे जौहर में भौचाल आ गया। मक्खियों और मच्छरों के गौल काले बादलों की तरह उठे और चारों तरफ फैल गए। सख्त तगफुन फैला। कुछ देर बाद जौहर में हलचल रही। फिर एक बैर वो बोतल निकाल कर लाया। ये रही भगत, खोलो इसे, मैंने बोतल को हाथ लगाए बगैर कहा और उसने बोतल खोल दी। ढक्कन से धुआं निकलने लगा। ये धुआं ज़मीन पर जम गया। कुछ देर के बाद वो रामानंदी की शक्ल इख्तियार कर गया। रामानंदी खड़े खड़े झूल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। फिर वो गिरते गिरते संभला, आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगा। बड़े कष्ट उठाए हैं तुमने, मैंने कहा। चला गया? उसने सरगोशी के आलम में पूछा। कौन? नजर नहीं आ रहा। किसे कह रहे हो? शंखा। शंखा, वही भूरियाचरण। तुम ठीक हो रामानंदी? मैंने पूछा, मगर रामानंदी ने उन बैरों को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता जौहर से निकलकर जमा हो रहे थे। ये कौन है? तुम कौन हो? पहले उसने मुझसे और फिर उनसे पूछा। सेवक हैं पूरन भगत के, कथोरी बोला। पूरन भगत? अरे जय भगवती, जय पूरन महाराज। रामानंदी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, मगर उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। उसने आंखें मल मल कर कई बार मुझे देखा, फिर हैरान लहजे में बोला, तुम महाभगत, तुम वही हो ना मसूद अहमद, वो नियाजुल्लाह? माफ़ करना मुझे, ना जाने क्यों, मेरी बात का बुरा मत मनाना। वो दरअसल तुम्हारी सूरत का। वो बार बार हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। रामानंदी, मैं मसूद ही हूँ, आओ अंदर चलो, परेशान ना हो। मैंने उसका बाजू पकड़कर खंडरात की तरफ बढ़ते हुए कहा। अरे वो, मगर तुम पूरन भगत, ये, उसने बैरों की तरफ इशारा करके कहा। वो सारे के सारे फिर मेरे पीछे लग गए थे। तुम कहाँ आ रहे हो? चलो भाग जाओ, जब तक मैं न बुलाऊं मेरे करीब मत आना, जाओ, मैंने गरज कर कहा, और वो खौफजदा होकर एक दूसरे को धकेलते हुए भागने लगे। रामानंदी सख्त परेशान था। मैं इसे लिए हुए खंडरात में आ गया। रामानंदी सख्त उलझा हुआ नजर आ रहा था। खंडरात में जहाँ वो रहता था वहाँ की हालत देखकर वो शर्मिंदा रह गया। उसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा। ये सब तुम्हारा काला जादू है रामानंदी, तुम शायद सूरत हाल को समझ नहीं पाए। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, तुम कई माह से इस शीशी में बंद जौहर में पड़े हुए थे। तवील अरसे के बाद तुम इससे निकले हो। कई माह से? रामानंदी घुटे घुटे लहजे में बोला। हाँ, कई माह से। बैठ जाओ, मैं तुम्हें पूरी तफसील बताता हूँ। बैठ जाओ, परेशान मत हो।